24 जुनाक आमच्या मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की आपणाक चडशी जी डिपार्टमेंटां मेवल्या ती चिल्लर डिपार्टमेंटां म्हणून. आतां हें कित्याक केलें हें मिनिस्टराकूच चड खबर आसतलें, पण आमी आतां हांव सांगतलो की हें कित्याक लागून आनी कित्याक लागून हें चिल्लर म्हणटा. कित्याक ह्या डिपार्टमेंटांचेर खुबशे भवितव्य जे आसा ते लोकांचे आसा. स्पिकर सर, पयलू आमी या जो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा तो, आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट कित्याक आसा? सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट SC OBC हेंका लागून आसा, एड्युकेशन सपोर्ट दिवपाक लागून आसा, फायनान्शियल एसिस्टन्स दिवपाक आसा, एश्युरिंग सपोर्ट टू सिनियर सिटीजन आनी सपोर्ट विडोज एंड सोशियो इकॉनॉमिक अपलिफ्टमेंट. स्पिकर सर, जेन्ना राजा म्हणटा, राजा अंत्योदय म्हणटा, सर्वोदय म्हणटा, आमचे भुरगे म्हणटा, आमचे विद्यार्थी म्हणटा, आमचे युवक म्हणटा, आमची महिला म्हणटा, आनी ह्या सगळ्यांक घेवन आमी स्वयंपूर्ण करतले म्हणटा, तेन्ना आमचो सेनापती ह्या डिपार्टमेंटाक चिल्लर म्हणटा. आतां ही चिल्लरगिरी कितें ही आमी पळोवया. स्पिकर सर, ह्या वर्सा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो आसा तेजो बजेट आसा ₹562 crores. हे कशें चिल्लर आतां हें आमी पळोवया. आतां आमी कंपेर करुया जो डिपार्टमेंटां जी बाकीची डिपार्टमेंट आसा ती. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 339 crores, पंचायत डिपार्टमेंट 312 crores, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट 202 crores, आर्ट एंड कल्चर 245 crores, TCP 372 crores, एग्रीकल्चर 306 crores, ट्रायबल वेलफेअर 132 crores. स्पिकर सर, अशी कितलीशी डिपार्टमेंट आसा ज्या डिपार्टमेंटांक हेंच्याकून कमी जो फंड एलोकेशन केल्ले आसा, आनी हे डिपार्टमेंट कशें चिल्लर जावंक शकता हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाक जाय. आनी जसो सेनापतीन म्हाका दिसता भुरग्यांचे चिंतपाक जाय, आमच्या तरणाट्यांचे चिंतपाक जाय, युवकांचे चिंतपाक जाय, महिला वर्गाचे चिंतपाक जाय, आनी सामान्य गोंयकारांचे चिंतपाक जाय. स्पिकर सर, आमी पळयता की आतां थोड्यो स्किमी हांव तुमकां सांगता. गगन भरारी शिक्षा योजना फॉर स्टुडंट्स ऑफ धनगर कम्युनिटी OBC हांगा 46 स्किम्स पेंडींग आसा. गगन भरारी शिक्षा योजना फॉर SC 14 स्कीम पेंडींग आसा. पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप टू OBC स्टुडंट 289 स्कीम्स पेंडींग आसा. प्री मॅट्रिक टू SC OBC स्टुडंट्स 289 पेंडींग आसा. सरल विद्या सहाय योजना फॉर OBC 463 पेंडींग आसा. स्पिकर सर, जेन्ना आमची भुरगीं जे चेडू भुरगे आसा ते 10वी जावं 12वी शिकता आनी ती एक गगन भरारी घेवपाक सोदता, आनी तेकाच लागून ही स्कीम जी आसा ती इंट्रोड्यूस केल्ली गगन भरारी स्कीम म्हणून. आनी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आयज तुम्ही पळयता जेन्ना विकसीत भारत विकसीत गोंय म्हणटा तेन्ना आमचे जे भुरगे आनी आमचे जे समाज आसा त्या समाजाक हो सपोर्ट दिवपाची कितलीशी पेंडींग उरला. पयलू गगन भरारी शिक्षा योजना 46 जी आमच्या भुरग्यांक पेंडींग उरल्या. गगन भरारी शिक्षा योजना 14, मागीर पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप OBC लागून 286, पोस्ट मॅट्रिक टू SC आनी OBC 289, आनी तशेंच सरल विद्या योजना जी आसा ती 463. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले कितल्यो ज्यो स्किमी आसा ते आयज विद्यार्थी राविल्ले आसा की आमकां केन्ना गगन भरारी मेळटली, मात ती मेळना. ना, हो तुमचो पळय हो तुमचो रिपोर्ट आसा, हांव म्हाजो कांय ना. ना, हो तुमचो रिपोर्ट आसा, हांव म्हाजें कांयच सांगिना. हो तेंच्यांनी जी एलिक्यू प्रमाणे दिल्ले आसा ते सांगता. स्पिकर सर, आतां स्पिकर सर आमी पळोवया की गोंयभरांत जितली ज्यो स्किमी उरलेल्यो आसा, आतां ही चिल्लरगिरी कित्याक आनी हेंकां म्हाका दिसता सपोर्ट दिवपाचो गरज आसली, ती सपोर्ट दिवंक ना. स्पिकर सर, आतां फुडें या. DSSS स्कीम ज्यो आसा त्यो 4375 एप्लिकेशन्स पेंडींग आसा. आतां आमचो सेनापती म्हणटा पेंडींग दवरल्या कित्याक. आतां तेजें उत्तर म्हाका दिसता राजान दिवपाची गरज आसा. राजा आतां सद्याक तरी ना. राजान उत्तर दिवंक जाय की इतल्यो 4375 स्किम्स ह्यो पेंडींग उरल्यो कित्याक. जेन्ना आमी म्हणटा की आमचे बजेट सरप्लस आसा आनी हांकां एलोकेशनूय दिला बजेटाक इतले 500 crore प्लस एलोकेशन दिला, तरी पूण ह्यो स्किमी पेंडींग उरल्या. आतां त्या स्किमींचेर अशें आसा, आतां थोड्यो अटल अस्त्राच्यो स्किमी आसा. अटल अस्त्रा स्कीम ज्यो आसा हांव तुमकां सांगता. पेंडींग फॉर डिसबर्समेंट 527, पेंडींग फॉर पेमेंट 189. रिजन्स कितें सांगता? लेस बजेटरी प्रोविजन्स. आतां ह्यो स्किमी जेन्ना गगन भरारी आनी अश्यो जितल्यो स्किमी आसा पळय, इतलो बजेट 500 कोटीचो बजेट दिल्लो आसा. हो 500 कोटीचो बजेट पासून तांकां एलोकेशन जायना सारकें. आनी ह्यो लोकांक जाय, सामान्य गोंयकारांक त्यो स्किमी मेळपाक जाय, गरजेवंत लोकांक त्यो स्किमी मेळपाक जाय म्हणून ह्यो केल्ल्यो आसा. आनी हांगा क्लियर कट म्हटल्यार
क्लियर तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा की ह्या स्किमीक बजेट ना म्हणून. सो हे बजेटरी प्रोविजन करतलो कोण? समज बजेट ना, प्रोविजन ना, हो करतलो कोण? सेनापतीक जो बजेट आसा तो राजा दिता. सो राजान हे बजेटरी दिवचे आनी राजा कडेन जायना दिवपाक, नाल्यार महाराजा कडेन मागचे. ह्या डबल इंजीन सरकार आसा, डबल इंजीन सरकाराचो उपयोग करून घेवचे, ते इंजीन मातशें चलोवचें, नाल्यार चलना जाल्यार तेंय सांगचें. स्पीकर सर, आमी पळयता सोशल वेलफेराचे जे आमी थोडी सजेशन्स आसा. आतां DSS स्कीम जी आसा, आतां तेका लागून एक सर्वे काडली आनी सर्वे करून घराघरांनी भोंवता, बरी गोश्ट आसा. बट एक तितून कशें जालें स्पीकर सर, आतां थोड्यांच्या घरा कडेन गेली, जाणटी आसा, जाणटी मेळोना, ती आपणाच्या भुरग्यांगेर गेल्ली आसा, चेडूं भुरग्यां आसता, लग्न करून दिल्लें आसता, तेंगेर पावता. हांगा कितें जालें स्पीकर सर, हांगा थंय गेली, सर्वे पळयलो, तांकां कॅन्सील केली, तेंची नांवां डायरेक्ट कॅन्सील केली. ती येवन आमचे कडेन सांगता की बाबा आमचें नांवूच ना, आमकां स्किमूच बंद केल्या. स्पीकर सर, जेन्ना सर्वे करता तेन्ना परत क्रॉस व्हेरिफिकेशन करपाक जाय. कोण शेजारी कडेन विचारता, शेजारी सांगता ते ना म्हणून, कित्याक वायटपण आसा म्हणून, आनी तेंची स्कीम कॅन्सील करता. हेका लागून स्पीकर सर तेका प्रॉपर सर्टिफिकेशन जी आसा, तूं बेनिफिशरी लिस्ट आसा ती सारकी करपाक जाय. ते डेटा जो आसा, जो आधार कार्डाचे लिंक वॉट एवर, तो सारको करपाक जाय. आनी पंचायतीक कॉर्डिनेशन घेवपाक जाय. लोकल पंच मेंबर आसा, आतां थंय कसो आसा, तुमचो स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून आसा. आतां तूं मित्र करता कितें? कित्याक एकदां हांवें डायरेक्टराक बसून विचारलें, बाबा अशें तुमी कशें कितें करता? तो म्हणटा आमचे कडेन तितलो हें ना, स्टाफ ना, हें ना, तें ना. सो वॉट एवर तुमचे कडेन ना, नाल्यार ते मित्राक यूज करा. तो स्वयंपूर्ण मित्र तो पंचायतीन बसता पळय, तेजे कडल्यान काम करून घ्या. CM सदांच सांगता आमी स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन करून घेता म्हणून. आतां कितें करता म्हाका दिसता तुमी ती रिप्लाय दिवपाक जाय. तशेंच आतां DDSY जी स्कीम आसा, तिजो ऑनलायन सिस्टम जो आसा तो सारको स्टेटस सारको दिवपाक जाय. आमी पळयता की ऑनलायन सिस्टमांतल्यान आमकां डिजिटल इंडिया म्हणटा पळय ती हावज रिपेराक लागून खूब डिले जाता. आमी प्रोसिजर आसा तो डिले जाता. तो डिजिटल मेक इन इंडिया, जो डिजिटल इंडिया म्हणटा पळय, ते डिजिटल इंडिया हांगाय हाडपाचें आनी ते डिजिटल करचें. स्पीकर सर, आतां आनी एक मुद्दो आसा हितून, इनक्रीज इन टायम पिरियड टू सबमीट utilization certificate of second installment of house repairs should be increased to 2 years. आता सध्या कितें आसा, सद्याक 4 म्हयन्यांचे तुमी हें दिता, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवची म्हणटा. आतां ट्रायबलाचे तुमी पळया, STची जी आसा ती स्कीम आसा, तितून आमकां 2 वर्सां मेळटा. आनी आतां ही जी स्किमीच्या अंडर आसा, ते स्किमीच्या अंडर आमकां फक्त 4 म्हयने मेळटा, 120 days. सो हें वाडोवचें, ही मागणी करता. स्पीकर सर, आमी फुडें या. स्पीकर सर, आता आमी पळोवया वर्सा 2024-25 कितले चिल्लर आनी युटिलायज जाले ते आनी कितले रिटर्न गेल्या ते. स्पीकर सर, प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू SC स्टुडंट 50 lakhs, हे कसले चिल्लर? प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू SC स्टुडंट स्टेट शेअर 104.08 lakhs, हे कसले चिल्लर? पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीप 190 lakhs, हे कसले चिल्लर? पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीप स्टेट शेअर 127 lakhs, हे कसले चिल्लर? वेरियस वेलफेअर स्कीम्स फॉर सिनियर सिटीजन 97.83 lakhs, हे कसले चिल्लर? गोवा स्टेट मायनॉरिटीज फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 40 lakhs, हे कसले चिल्लर? फ्रीडम फ्रॉम हंगर 11,185.11 lakhs, हे कसले चिल्लर? मुख्यमंत्री सहायता निधी 420.44 lakhs, हे कसले चिल्लर? आणि परचेज ऑफ प्लॉट अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन 610 lakhs, हे कसले चिल्लर? म्हाका दिसता मिनिस्टरान हे सांगचे पडटले की हे कसले चिल्लर. स्पीकर सर, आमी पळयता की अनेक जे कॉर्पोरेशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता ते म्हणजे गोवा स्टेट SC OBC फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. स्पीकर सर, यांचो अकाउंट जो आसा हो पेंडिंग आसा सिन्स 2010-11. एक्युमुलेटेड लॉस ₹-77 lakhs. स्पीकर सर, हो रेजिस्टर जाल्लो 1990. स्टेटस इज एक्टिव्ह नॉन कंप्लायन्स. एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स records, accounts are filed as on 31st March 2005, हे पेंडिंग आसा. बजेट ह्या वर्साचो 25-26 ₹1.8 crores. स्पीकर सर, आता 15 वर्सां हो अकाउंट पेंडिंग आसा. हो कित्याक पेंडिंग आसा हे मिनिस्टरान जाप दिवपाची गरज आसा. लास्ट 19 वर्सां जाली एन्युअल रिपोर्ट्स आनी अकाउंट्स जे आसा
हे फायलूच करूंक ना रेजिस्टर्ड कंपनीज. म्हाका दिसता हे नोट डावन करपाची गरज आसा, कित्याक इतली वर्सां जे हे अकाउंट्स आसा ते पेंडींग उरलेले आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता आरओसीक एन्युअल 2 फॉर्मां भरची पडटा, फायल करची पडटा. एक जे आसा ते AOC 4 फॉर फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आनी दुसरें आसा ते MGT 7 फॉर एन्युअल रिटर्न्स. हे स्पीकर सर फायल करूंक ना. आनी स्पीकर सर आतां व्हडलो एक प्रॉब्लेम आसा तो म्हणजे आतां सद्याक जी पेनल्टीज आसा आमी ती कॅल्क्युलेट केल्या आनी हांव टेबल करता. ही टेबल करता टोटल पेनल्टीज ती ₹82.77 lakhs. स्पीकर इतली पेनल्टी आसा ही हांव मुद्दाम हांगा टेबल करता. मातशें घेवचें. हे आमी कॅल्क्युलेट केला, तुमी मुद्दाम पळया. ही मिनिस्टराक एक स्पीकराक आनी हेका CMाक दी. सो आतां हेजे प्रोविजन कोणान केला? हे प्रोविजन केल्लें ना स्पीकर सर हितून. सो हेजोय जाप म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाक जाय, कित्याक सद्याक आमकां एलोकेशन आसा 1.80 crores आनी तितूनचे जे 82.77 lakhs पेनल्टी आसा हेजे प्रोविजन कोण करतलो हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान जाप दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हांव हे ROC फी कॅल्क्युलेट केल्ली आसा आनी MCA मास्टर प्लॅनूय तुमकां टेबल करून दिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की CMान हे जे कॉपरेशन आसा हे स्वयंपूर्ण करचें. बाकीच्या डिपार्टमेंट स्पीकर सर फुडें वयता, फुडें वयता स्पीकर. एकच डिपार्टमेंट सर आमचे 30 मिनटां तरी दिवंक जाय आमकां. फक्त तुका आमी ऑपोजिशनाचे आमदार, आमकां उलोवपाक तरी दिया. 10 मिनटां जाल्ली आसा. तुमी 10 मिनट जाल्ले आसा म्हणून दुसरी डिपार्टमेंट आसले म्हणून. हय, हांव करता न्हू, हांव करता. हें मातशें मेन आसा, डिपार्टमेंट. तेका लागून स्ट्रेस करता. म्हाका मिनिस्टरानूय पळोवपाक जाय, कित्याक आमचे आतां तुमी पळयता आसा आमच्या समाजाच्या लोकांक खूब जाणांक आयज त्यो मेळना फॅसिलिटीज. सो हांव हें फुडें सांगता. स्पीकर सर, आतां फुडलें एक कॉपरेशन घ्या. गोवा स्टेट मायनॉरिटी फायनान्स एंड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. हें रजिस्टर्ड ऑन 26/9/2011. ऑथोरायज्ड कॅपिटल इज 5 crores. Paid up capital is ₹5 lakhs. Net profit loss before tax is 0. Net profit loss after tax is 0. Net worth is 5 lakhs. Accumulated profit loss is 0. Budget 2025-26 is 1 crore. Budget 2024-25 is 60 lakhs, which is unutilized and returned back. No accounts are filed since 2019-20. Speaker sir, आता हे जे कॉपरेशन आसा हे नॉन फंक्शनिंग कित्याक? आता हेजो रिजन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. आनी म्हाका तरी दिसता की तुमच्या पक्षाचे जे डायरेक्टर करता आनी ते डायरेक्टर अपयशी ठरल्या तांकां तुमी डायरेक्टर केल्ले आसा पॉलिटिकल लिंकाक लागून आनी तेच करता. आतां फुडें या कोण डायरेक्टर आसा हेंचे? म्हाका दिसता मिनिस्टराक सारकें खबर आसा कोण डायरेक्टर आसा. पयलो जो इंडिपेंडंट डायरेक्टर आसा तो म्हणजे फ्रांसिस्को सिल्वेरा. दुसरे डायरेक्टर आसा कोण इंडिपेंडंट डायरेक्टर? डायना कोरगांवकर. एक तो आदलो आमदार आनी एक ते सरपंच जी अपयशी ठरल्या, जेंचे कडेन गांव सांबाळपाक जायना, जो गांव सोंपयल्लो आसा आनी तांकां तुमी गिफ्ट म्हणून इंडिपेंडंट डायरेक्टर दिल्या. आनी आतां सद्याक हे जे कोण तुमी इंडिपेंडंट डायरेक्टर दिता म्हणटा पळय तांकां कितें आसपाक जाय? तांकां स्कील आसपाक जाय, तांकां नॉलेज ऑफ लॉ आसपाक जाय, तांकां फायनान्स मॅनेजमेंट आसपाक जाय, तांकां कॉपरेटिव्ह गव्हर्नन्स आसपाक जाय. हें तेंचे कडेन कांयच ना. तेंचे कडेन कितें आसा? पॉलिटिकल पार्टी. ते पॉलिटिकल पक्षाक लागून तांकां खंय तरी हांगा बसयला. आतां आमी पळोवया हो स्पीकर सर जो फ्रांसिस्को सिल्वेरा जो चेअरमॅन आसा, ताका इंडिपेंडंट डायरेक्टर केला आनी तो त्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जाता स्पीकर सर. आतां डायरेक्टर इंडिपेंडंट डायरेक्टर जेका कांय हें ना, तितून कांय स्पेशलिटी ना आनी ताका चेअरमॅनूय आसा, हो कसो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टार जावंक शकता? हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान आन्सर करपाची गरज आसा आनी ताका बेगानच्या बेगीन काडचो. कित्याक हे जे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आसा हे कंप्लिटली रॉंग. हे CMानूय आन्सर दिवपाची गरज आसा. सो म्हाका उत्तर ह्या मिनिस्टरा कडल्यान जाय. स्पीकर सर, तशेंच मायनॉरिटीच्यो 4 स्किमी आसा, त्यो 4 स्किमी पेंडींग आसा. आतां स्वयंपूर्ण करतले ह्यो कित्याक लागून पेंडींग दवरल्या ते अजून पर्यंत कळोंक ना, इम्प्लिमेंटूच करूंकच ना. स्पीकर सर, फुडें आमी या utilization certificates for 507 items amounting to ₹35.84 crores is outstanding. आता ह्यो कित्याक लागून आउटस्टँडिंग आसा हे मिनिस्टरान जाप दिवपाची गरज आसा आनी हे मिनिस्टरान क्लियर करपाची गरज आसा. आतां आमी फुडें या दुसरे डिपार्टमेंट घेवया कित्याक टायमूय जातलो. स्पीकर सर, आमकां टायम सांगला चड. 15 मिनट जाली.
स्पीकर सर आम्ही आमच्या- ओपोजिशन आहे तुम्ही त्यांका रुलिंगाक 15 मिनिटं दिता आणि आमकां 15 मिनिटं डबल दिल तुका मी स्पीकर सर आमकां 10 मिनिटं तरी दिताय म्हाका न्ही स्पीकर सर तुझे पाच- तू कित्याक उलयता स्पीकर उलयतलो तू स्पीकर जाला सोपय काबराल स्पीकर जाला जे स्पीकर काबराल स्पीकर जाला माझो टाइम आसा हांव उलयतां 2 मिनिट स्पीकर सर दुसरो डिपार्टमेंट घेऊया रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट 2022-23 सीएजी रिपोर्ट असे म्हणटा की अकाउंट्स ऑफ रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट आसा एरियास आसा पेंडिंग आसा सिन्स 2006-2007 19 वर्सां जाली हे पेंडिंग आसा हे म्हाका दिसता उत्तर जे मिनिस्टरान दिवचे पडटले स्पीकर सर सीएजीन थोडे क्वेरीज काडलेल्यो आसा त्यो हांव तुमकां वाचून दाखयता एन्युअल अकाउंट्स आर एसेन्शियल फॉर परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन finance monitoring and decision making and compliance with applicable rules and regulations. Non-preparation of accounts and their audit has serious consequences for accountability and overall governance of the entity. Compliance audit of the government for the year 2018-19 and 19-20 revealed weaknesses, lapses in internal controls. The departmental inquiry into instances of fraud and misappropriation of cash brought out by ऑडिट आता हे फ्रॉड कितें हे मिसएप्रोप्रिएशन कितें हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा स्पीकर सर नाल्यार अशीच फ्रॉड जातली ही डिपार्टमेंटान कितें चल्लां हें दाखोवपाक जाय आनी मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय कित्याक सीएजीन सिरियस चार्जीस घातलेल्यो आसा ह्यो चार्जीस पडलेलो आसा हेजें क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसता डिपार्टमेंट मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आनी एक हेजेर येवया जो रो फेरी जो मिनिस्टर परत परत आमकां सांगीत आसता रो फेरी आमी हाडल्या आतां पयर आमी तें सांगलें की जो प्रायज आसा म्हटल्यार जो 4 व्हिलराचो प्रायज आसा तो 10 रुपयाचो वाडून 30 रुपया केल्लो आसा तो परत 10 रुपया हाडचो दुसरें केलें की नॉर्मल फेरीज ज्यो आसा त्यो तांकां 5 फेरी जाय सो ह्यो प्रोवायड करच्यो ह्या डिपार्टमेंट आनी ती रो फेरी हाडल्या पळय कितें बरें हाडटा आमकांय बरें दिसता बरें येयलें म्हणटकूच मात तेजी क्वॉलिटी बरी आसपाक जाय थंय रोप तुटलो ही क्वॉलिटी न्हू सो ती क्वॉलिटी मेंटेन करपाची जबाबदारी घेवपाक खूब गरज आसा आमी म्हणिना की डेव्हलपमेंट करूं नाका हें करूं नाका तें करूं नाका बट आमी म्हणटा कितें हाडटा पळय तेजेर पयसो घातलेलो आसा सरकाराचो पयसो घातलेलो आसा तो पयसो सारको दवरचो स्पीकर सर फुडल्या डिपार्टमेंटा कडेन आमी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्स आता स्पीकर सर आता आमी पळोवया अंडर युटिलायझेशन ऑफ बजेट ग्रांट्स फॉर आर्कायव्स डिपार्टमेंट हे सीएजी रिपोर्टान जाला 18-19 38%, 19-20 35%, 20-21 49%, 21-22 11%, 22-23 18% आणि ह्या वर्सात 25.63 करोड जे आसा तो बजेट एलोकेशन केल्लो आसा हो युटिलायज जातलो काय कितें हो प्रश्नचिन्ह आसा स्पीकर सर तशेंच आर्कायव्स जो डिपार्टमेंट आसा आतां हांगा कदंबा हाडला आनी थंय ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 6 कोटी गेले ते 1.5 वर्सां भितर 6 कोटीचो आमी रेंट भरता नवो येता तो म्हाका बेग्यानच्या बेगीन तो रेडी करचो हांगा आल्तीन हाडपाक सोदता दिसता सो बेगीन तो रेडी करचो स्पीकर सर सो आमी फुडलो जो हे घेता तो म्हणजे एक प्रमुख आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट तो म्हणजे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आतां हय आर्कोलॉजी उरला स्पीकर सर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान कितलेशे आमी डिमांड हेच्या पयलीं घालीत आसा आतां गेले ती 3 वर्सां प्रामुख्यान हे खुबशे डिमांड घातले आतां पयलो आमचो जो डिमांड आसा हो सानंद्रे मतदारसंघात राजवीध रॉयल हायवे हो डिमांड हो हेच्या पयलींय घातलो 11th सेंचुरीची ही हायवे आसा आनी तेका अजून पर्यंत जो हे आसा म्हणल्यार प्रामुख्यान तो नोटिफाय जावपाक जाय तो अजून पर्यंत जाल्लो ना आमचे कडेन मागणी आसा कित्याक आतां हेरिटेज पॉलिसी येयल्ली आसा हेरिटेज पॉलिसीनी ते राजबिजीचो कांयच मेन्शन ना सो ही राजबीज जी आसा कनेक्टिंग फ्रॉम गोपाकापट्टणम पोर्ट ती आसा ती म्हाका दिसता मिनिस्टरान ती नोटिफाय करपाची खूब गरज आसा दुसरें हांव एक खरेंच एप्रिशिएट करपाक सोदता मिनिस्टराचें कित्याक जो आमचो गोपाकापट्टणम पोर्ट आसलो तेका मुद्दमून मिनिस्टर अलॉंग विथ बाकीची टीम आसा तेंच्यांनी विजीट केले मात एक सांगपाक सोदता विजीट केले म्हूण फुडें कांय ना अशें जावपाक जायना आमकां खंय ना खंय तो रेजिस्टर करून घेवपाक जाय आमकां नोटिफाय करून घेवपाक जाय आनी मिनिस्टरान तो येवन तो चलोन येयल्लो आसा ती राजविधूय मिनिस्टरान पळयल्ली आसा हे दोनूय गोश्टी जी आसा त्यो मिनिस्टरान दखल घेवन हे प्रायोरिटीचेर करचें दुसरें स्पीकर थोडे आमचेच मरे आतां तुमकां धुयना आतां तुमचें एप्रिशिएशन करता मातशें तितून तरी तुमी सपोर्ट करा स्पीकर सर आतां आमची सेंट एंड चर्च आसा व्हेरी ओल्ड चर्च आनी ती आदलो मुखेलमंत्री आसलो तेणें स्टेट फेस्टिवल करता म्हणून डिक्लेअर केला 27 तारखेक स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करता म्हणून सांगलें मात गॅजेटार हाडूंक ना ते हाडपाची गरज आसा हांवें सीएमाक म्हटलां पूण आतां सद्याक तेंचे रिक्वायरमेंट आसा ते रिनोवेशन ऑफ ती फायल ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन आसा ती मिनिस्टरान मातशी पळोवची स्पीकर सर तशेंच
आमची मौला केव्ज आसा मौला आनी कुर्का केव्ज आसा हो जो सर्कीट आसा तो ASI नोटिफाय करपाची गरज आसा ती मिनिस्टरान दखल घेवची तशेंच कुर्का स्प्रिंग आनी अंडरग्रावंड पॅलस आसा ती अंडरग्रावंड पॅलसूय पळोवची कित्याक ही किंग ना ही हांव कित्याक म्हणटा ही गोवा हितून घालपाक जाय आर्कोलॉजीन किंग सोंदेकराची ना हांवें तुमकां सगळे रिटर्न दिल्ले आसा स्पीकर सर मास्तर आमचे मातशे फ्रेंडली डिबेट तो स्पीकर सर किंग सोंदेकर आसा पळय तेजी पॅलस आनी तेजी हें आसा ती नोटिफाय करपाची गरज आसा स्पीकर सर आतां अशी कितलेशे हांव तुमकां लिस्ट आतां टेबल करता ही टेबल करता ही लिस्टार सगळे आसा ही टेबल करता स्पीकर सर ना राव हो आमचो स्पीकर सर एक लास्ट सीएमाक एप्रिशिएट करपाक उरला स्पीकर सर आमचे डिमांड आमचो मुख्यमंत्री आमचे सॉल्ट बरे काम मुख्यमंत्री आनी तेणेन आमचे सॉल्ट पयले आज बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट सांगले आनी हांव मागता मिनिस्टर रेव्हेन्यू की एप्रिशिएट करता सीएमाक केलो म्हणून आज ते टॅक्स जे आसा ते रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्काइव्स एंड रेकॉर्ड्स आसा हे काम बरें करता स्पीकर सर आनी हे रिकॉर्ड जे अशे आमचे